So how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wanisa. So you now in my channel Portu Jawa. Apa khabar anda semua? Hopefully anda semua sihat hari ini. So hari ini kita nak masak satu menu dengan menggunakan satu ikan yang seakan-akan belut, seakan-akan ikan keli, iaitu ikan sembilang. Saya memang suka ikan sembilang. Sebelum ni saya pernah paparkan dekat channel saya ikan sembilang masak asam pedas. Tetapi hari ini kita nak masak satu menu iaitu diberi nama sebagai gulai ikan sembilang, my version Portu Jawa. Tapi macam biasalah kalau buat gulai ni, saya punya version rempah tu saya buat sendiri. Walaupun dia seakan-akan sama dengan masak kari, tetapi gulai ni berbeza. Rempah tu kita buat sendiri. Kepada anda yang meminati ikan sembilang ataupun memang penggemar ikan sembilang ataupun black eel catfish ni, stay tune in this video, okay? Daripada Johor ke tanah Jawa sehingga terbang terus ke Portugal, semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. We also look at this. This one is the main ingredient today. Bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. And look at this. This one is a black eel catfish ataupun ikan sembilang. Tahu tak membezakan antara ikan keli dengan ikan sembilang? Nampak ni ikan sembilang, dia punya ekor dia mesti macam belut. Sebab tu nama dia black eel, sebab ni adalah ikan sembilang hitam. Okay, so now we want to cook this ikan sembilang, okay? As you know, today we want to make a gulai ikan sembilang, my version Portu Jawa. So now let's check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Mestilah kita kena ada ikan sembilang kita, tapi hari ni saya masak dua saja. Yang dua nanti kita buat resepi yang lain. Sebab maklumlah duduk satu rumah seorang aja kan. Lagipun ikan sembilang ni dia besar-besar sikit, okay? And this one is onion, garlic and ginger, bawang putih dan halia secukupnya. 1 tablespoon of turmeric powder, serbuk kunyit 1 sudu makan. 2 or 3 tablespoon red pepper powder ataupun serbuk lada, 2 atau 3 sudu sebab kita nak buat gulai ni pedas sikit Kerana saya masak tidak menggunakan rempah kari sebab saya tak makan rempah kari, takut ada daun kari. Jadi saya buat rempah sendiri, okay? Is a 1 teaspoon of cumin powder ataupun serbuk jintan hitam. And this one is a 1 tablespoon of coriander powder, serbuk ketumbar 1 sudu makan. And this one is a cinnamon stick, star anise, cardamom and clove 4 sekawan cengkeh, buah pelaga, kayu manis dan juga bunga lawang 1 teaspoon of fenugreek ataupun halba 1 sudu teh. Is a mustard seed ataupun biji sawi 1 sudu makan And this one is a santan kelapa ataupun coconut milk 1 kotak. And here we have this one is a bende, kacang bende ataupun lady's finger ataupun okra. Dan saya suka letak dengan potatoes ataupun kentang. Also we have this one is the tomatoes tomato secukupnya. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. Okay, so now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. This one is onion, garlic and ginger, bawang putih dan halia. Masukkan. Turmeric powder ataupun serbuk kunyit. And this one is a red pepper powder ataupun serbuk lada. And this one is a fenugreek ataupun halba. This one is a cumin ataupun serbuk jintan hitam. And this one is a ketumbar ataupun serbuk coriander powder. And this one is a mustard seed ataupun biji sawi, kita masukkan sikit, separuh Kita masukkan sikit dan yang ini kita akan gorengkan nanti Now we blend it together, kita kisarkan dia halus, okay? So now we preheat this oil, kita panaskan minyak ni. So kita sautekan 4 sekawan ni. Kita goreng dulu. This one is a mustard seed ataupun biji sawi. Lebih aroma dia. And now we saute our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan tadi You also look at this, nampak ni dia dah terbit minyak The aroma is come out and the oil is come out too. Okay. Suka masukkan kentang dulu supaya kentang ni cepat masak. Our potatoes. Dia cantik kan dia punya rempah dia kan? Ya, dah macam gunakan serbuk kari The aroma dia pun dekat-dekat sama Add in plain water air secukupnya. Okay, so let it boil first. Biarkan dia mendidih dulu
So saya suka letakkan this one is a tamarind peel ataupun asam keping, satu cukup untuk dia tahan lama sikit Okay, so look at this, nampak tu dia dah mendidih, dah sebati. Now we add in this one is a salt, sikit garam and little bit of sugar, sikit gula. You can have MSG too if you want, okay? You boleh letakkan MSG kalau you nak So now we add in our eel catfish ataupun ikan sembilang kita. After we wash and clean selepas kita bersihkan dia So now we add in, kita masukkan. Saya memang potong besar-besar supaya sebab makan berdua je kan. Okay, and kita mixing well. So now we add in this one is a coconut milk Kita punya santan kelapa kita masukkan. Okay. And we mixing well. Okay, kita adukkan dia merata Okay. Ini dimasak waktu lockdown sewaktu kita kawalan pergerakan. Jadi saya tak gunakan susu cair, tak dapat nak beli evaporate milk Kalau sedap lagi menggunakan susu cair Okay, tapi dah tak ada, kita guna santan je Okay. Look at this, nampak ni dia dah masak. Kita punya ikan sembilang kita, gulai kita. Ya, minyak pun dah mula terbit, dah pekat So dah cukup. Now we add in this one is okra ataupun bende. Kita masukkan. And this one is the tomatoes. Okay. We mixing well. Okay. Our gulai ikan sembilang kita nampak ni. Dengan bende. So bende ni biarkan dia masak sendiri. Kita suka bende ni macam dicelur je Jadi dia tak terlampau bonyok Dia tidak terlampau lembik So now is done, is a cook and kita cover up, kita tutupkan dia. Okay, biarkan okra tu masak sendiri and kita switch off the stove. Kita tutupkan api, okay? Tada! So, ini dia gulai ikan sembilang kita ataupun black eel catfish gulai, okay? My version Portu Jawa. So, now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So we're in this channel. So apa khabar anda semua? So look at this. This one is a ikan sembilang ataupun gulai ikan sembilang. Ada orang kata masak kari, tapi ini kari yang berbeza yang dinamakan sebagai gulai. Sebab rempahnya tadi saya tunjuk kepada anda, saya buat sendiri. Aroma dia memang seakan bau kari, tetapi is different with the curry, okay? So tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita cekik, marilah kita santapkan dia. Okey. So kita ambil ni ikan sembilang kita, kepala dia nampak ni. Saya kalau buat kuah gulai ni memang agak pekat sikit buat asam pedas ke, buat buat gulai, buat masak gulai ke, saya suka kuah dia yang agak pekat dan bukan cair Saya tak suka yang terlampau cair So kita rasa dengan kita punya kuah kita dan kita makan dengan nasi kita Okey. Wow. Semua rasa dia ada di situ Dia punya lemak dia, dia punya pedas dia, dia punya apa lagi, creamy dia pun ada di situ sebab dia pekat So dimakan lagi dengan, digulaikan dengan ikan sembilang ni sebab rasa daging ikan sembilang ni memang sedap Kita letakkan dengan kuah sikit. Kita makankan isi ikan sembilang ni dengan nasi pula Bombastic, sedap. Daging dia masih fresh, masih lemak. Memang sedap. Ikan sembilang ni memang sedap sangat Next time yang lagi 2 ekor tu kita buat another version. Sebab saya duduk rumah seorang je kan. Jadi kita boleh buat macam-macam menu Kalau duduk ramai-ramai tak cukup sekilo, kita beli banyak sikit Tapi ni memang sedap, you kena cuba kat rumah. Memang sedap ikan sembilang
Dia punya bendi ya. Dia masak sendiri. Di dalam gulai kita tu dia masak sendiri. Dia macam dia celur ya. Memang sedap So kita ambil ya. Kita punya kentang ni. So kentang, letak bendi dalam gulai kita memang dah cukup lah kan. Makan dengan nasi putih je dah cukup. Tak perlu lauk pauk lain kan. So kalau makan pakai tangan ni, kita akan kopek dia punya kepala ni, kita nyonyok lagi kan. Tapi oleh kerana sebab hari ni kita nak buat sikit lah untuk mukbang, jadi kita makan yang wajib je lah kan untuk paparan anda semua kan. Gustoso, enak. Ladi ya. Memang sedap. Ya, kita makan ni ikan dia dengan nasi dan juga kentang. Wow. So kepada anda semua, nak cuba tak saya punya resipi gulai saya? Memang sedap tak percaya, cubalah sebab saya masak memang sedap. Saya tak tahulah kalau awak masak macam mana. Hopefully awak masak semua resipi-resipi saya memang sedap dan boleh digunakan di rumah, version Portu Jawa. Okey. So kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Terima kasih yang telah like, terima kasih yang telah subscribe. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye!